প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দেবো। আমি তো যাইনি, আরে মিটিংয়ে যাই, সবাই সমবেত হোক। কালকে এত রাত অবধি কাউন্টিং প্রসেস চলেছে, ভোর 4টে অবধি কাউন্টিং প্রসেস চলেছে, এখনো অর্ধেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে এসে পৌঁছায়নি। আগে মিটিংটা হোক, তারপর আপনারা যা প্রশ্ন করবেন এই ফেরার সময় জবাব দেবেন। देखिए अभी सबाई आसुक, सबको आने दीजिए, उसके बाद मीटिंग होने दीजिए। मैं वापस जब लौटूंगा आप लोगों का हर एक सवाल का एक बार हो जाए मीटिंग, फिर बात चलो। अभी किसी से ना फोन में बात हुआ है, ना आमने सामने मिले हैं। एक बार पहले सबको आने दीजिए। कोई तमिलनाडु से आ रहे हैं, कोई बिहार से आ रहे हैं, कोई कर्नाटका से आ रहे हैं, कोई आपका मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, तो जो भी है, कोई पंजाब से आ रहा है, सबको आने दीजिए। आज दिल्ली पहुंचने दीजिए, उसके बाद जब बैठक होगी, आमने सामने बातचीत होगी, तभी कुछ बता पाएंगे। जी जी जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इंटीमेशन जरूर आया है और इसी के लिए मैं आज जा रहा हूँ। और उन्होंने, हमारे जो पार्टी लीडर है चेयरपर्सन ममता जी ने भी यही कहा था कि अगर कोई उनके तरफ से कोई भी इनविटेशन आए तो पार्टी की तरफ से मैं वहाँ जाऊँगा। तो प्रस्ताव आए हैं, इनविटेशन आए हैं, मैं जा रहा हूँ। एक बार भाई देखिए, आपका सवाल भी आपका जवाब है। एक महीना पहले यही बीजेपी के लोग आके बंगाल के लोगों को कह रहे थे कि 30 सीट जिताओ, दीदीज गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव, ममता जी का गवर्नमेंट खुश हो जाएगा। अभी आप जितने पत्रकार खड़े हैं, आप मेरे से उल्टा पूछ रहे हैं क्या एनडीए का गवर्नमेंट सर्वाइव करेगा? तो नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन और द कॉमन मैन। आपका सवाल में ही आपका जवाब है। कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है, किसी का कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है, जो जाके ईवीएम दबाया है, बीजेपी के ये तानाशाह के खिलाफ, राइस के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कम्युनल डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ जवाब दिया है, वो हर एक गरीब आदमी देश का नागरिक किंग मेकर है। कोई आदमी, कोई राजनेता किंग मेकर नहीं है। सॉरी, कम अगेन। The deliberation has not even started. So let me go meet the people and the relevant stakeholders from different other political parties, and once we come to certain conclusions, I will brief each and every one of you. भाई पहले मिलने दीजिए, क्या प्रस्ताव रहेगा। अकेला तुम वहाँ पे मेरा मीटिंग हो नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे पार्टियां हैं जो 2 सीट जीत के आए हैं, वो भी आएंगे, जो 37 सीट जीत के आए वो भी आएंगे, हम 29 सीट जीते, हम भी जा रहे। तो एक बार जाने दीजिए, मिलने दीजिए, उसके बाद সময় কথা বলবে, মানুষের উপর ছাড়ুন না। आप पहले उनसे पूछ लीजिए आपकी बार 400 पार का जो नारा है उसका क्या हुआ, पहले पूछ लीजिए, फिर स्वेरिंग का पूछना। मैं तो आपका सवाल का जवाब देता हूं, पर इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी का जितना भी भविष्यवाणी है, मैं हर एक बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप को हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि भाई बंगाल के हर एक चुनाव में ऐसे प्रेडिक्शंस अब करते रहिए। आप 200 पार कहे तो तृणमूल को 200 पार आया, आपने कहा 30 सीट जीत के आएंगे तो तृणमूल 29 सीट जीत के आया। अब ऐसे प्रेडिक्शन जितना करेंगे वो हमारे पक्ष में मैंडेट आता रहेगा। मैं उनका हृदय से आभारी हूं और हर एक बीजेपी का नेता का मैं अभिनंदन करता हूं। It's a culmination of everything. You're not supposed to. What has the government done? You've been seeing the rallies of BJP leadership over the last 2.5, 3 months. Has they been able to furnish their report card or present the developmental works that they have done in the last 10 years? They have failed. And that is why they have resorted to this divisive communal politics time and again. But people have given their mandate. And in a democracy, people has the last word.
So I salute and go before everyone who has uprooted these communal forces and given a befitting reply to these divisive forces, to the people who have only used a section of judiciary, a section of the media, central investigative agencies, institutions like Election Commission of India, paramilitary forces, to oppress, to just, bulldoze and ramroll what they have been wanting to do. And they should learn from yesterday's mandate that in a country and a vast democracy like ours, it's not the leaders or the BJP top brass or the Prime Minister or the Home Minister or any other central minister for that matter who will have the last word. It's the people of the country who have the last word. That's the crux of the election. That's the crux of the election. मुझे जाने दीजिए, मेरा फ्लाइट है, मिस हो जाएगा। यूपी में जो चुनाव नतीजे हुए वो लोग अयोध्या में हार गए हैं, फैसलाबाद सीट, वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो विनिंग मार्जिन कम हुआ है। यूपी के चुनाव नतीजे का कोई क्रूशियल इंडिकेटर है आने वाले दिनों में? भाई ये तो दिखाता है कि भाई जनता का आक्रोश किस लेवल तक बीजेपी के खिलाफ है। मैं मार्जिन पे तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बना के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक आदमी के पास गए कि भाई राम मंदिर ने हमने बनाया और राम का प्रतिष्ठा बीजेपी ने किया। भाई भगवान का प्रतिष्ठा एक इंसान कैसे कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? मेरे में क्षमता है कि मैं भगवान का प्रतिष्ठा करूं? ये यही दिखाता है कि जहां पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु राम आया तो इंसाफ आया। मेनी थैंक्स। একটা নির্বাচন গড়ে দিল পার্থক্য, দুই নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের পার্থক্য। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারী নিজের গড় রক্ষা ছাড়া সব আশায় জল ঢাললেন শুভেন্দু। অন্যদিকে 19-এর বিপর্যয় কাটিয়ে 24-এও রাজ্যে তৃণমূলকে আরও দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ করলেন মজবুত। 24-এ ফের বঙ্গে বিজেপির বিপর্যয়, এটাই পার্থক্য গড়ে দিল বাংলার দুই নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যতে। একজন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আর একজন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তৃণমূল মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর সেনাপতি অভিষেক। অভিষেক অনেক করেছে, অভিষেক অলসো প্লেড এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। 21-এর বিধানসভা ভোটের সময় থেকে দলের গুরু দায়িত্ব অভিষেকের কাঁধে। 21-এ বিধানসভা ভোটের পর 22-এ রাজ্যে পুরসভা ভোট, তারপরের বছর পঞ্চায়েত ভোট। একের পর এক ভোট বৈতরণী পার করেছেন সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি লড়াইয়ে তৈরি। 23-এর পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্য জুড়ে করেছেন নবজোয়ার যাত্রা, এতে তিনি ঝড় তোলেন। অভিষেক বোঝানোর চেষ্টা করেন ভোট লুট করে তিনি ভোটে জিততে চান না। একটাকে অভিষেকের নাম্বারটা আমি দিয়ে যাচ্ছি, সিপিএম এর হাড়বাদ আর বিজেপির জল্লাদ আর কংগ্রেসের উন্মাদ, এই তিনটাকেই বলে যাব যদি মনোনয়ন না করতে পারেন সরাসরি আমায় জানাবেন, আমি এসে মনোনয়ন করিয়ে নিয়ে যাব। 19-এর লোকসভা ভোটে ধাক্কা খায় তৃণমূল, 34 থেকে নেমে আসে 22-এ। সেই সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের যুব নেতা, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। সেই কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে ঘুরে দাঁড় করাতে ময়দানে নামেন অভিষেক, করেন একের পর এক কর্মসূচি। সেনাপতি হিসেবে তিনি কোমর বেঁধে ঝাঁপান। এই ভোটে বাংলা জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল বিজেপি, কিন্তু তা খান খান হয়ে যায়। 21-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ডাবল সেঞ্চুরি করে। এর 3 বছর পর আবার বড় লড়াই। 24-এর লোকসভা ভোট, আবারও ময়দানে নেমে পড়েন অভিষেক। চরম গরম, তার মধ্যেই বাংলা চষে ফেলেন, কোথাও রোড শো, কোথাও সভা। আমি নিজে পূর্ব মেদিনীপুরে থাকবো, আপনারা চিন্তা করবেন না, আপনারা বুক চিতিয়ে লড়াই করুন।
এক শতাংশ জমি বিজেপির গদ্দারদের ছাড়বো না। প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ বুক ছিটিয়ে লড়াই করে আগলে রেখে আমরা আগামী দিন লড়াই করব। কেউ এক শতাংশ জমি নিজের বুকে ছাড়বেন না। এই পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আগামী দিন সংকল্প নিতে হবে, যে কটা ছাইপাস আবর্জনা রয়েছে এটার ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে গঙ্গায় একদম দীঘার সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই, শেষমেশ ফুটল ফুল, বঙ্গে ফের জোড়া ফুলের দাপট। অভিষেকও অনেক করেছে। অভিষেক অলসো প্লেড এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। একদিকে সাফল্য, আরেকদিকে বিপর্যয়। একদিকে অভিষেক, আরেকদিকে শুভেন্দু। 21-এর ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী। তারপর ভোটে জিতে বিরোধী দলনেতা হন। বিধানসভার ভেতরে হোক বা বাইরে তৃণমূলকে আক্রমণ করতে শুভেন্দু বরাবরই চাঁচা ছোলা। এবারেও প্রচারের সময় তার সুর সব সময় সপ্তমে। কথা দিলাম 30-এর বেশি পদ্ম, কৃষিমণি জব্দ। 26-এ ভোট নয়, 24-এই বাই বাই। শুভেন্দুর কাছেও এবার 24-এর ভোট ছিল বড় পরীক্ষা, কারণ বিজেপি নেতৃত্ব তার উপরই ভরসা করেছিল। কোথায় কি কর্মসূচি হবে সেই থেকে শুরু করে কোন কেন্দ্রে কে প্রার্থী হবেন সবকিছুতেই গুরুত্ব পেয়েছে শুভেন্দুর মতামত। কিন্তু 24-এর ভোটে নিজের গড় রক্ষা ছাড়া সেভাবে দাগই কাটতে পারেনি কাঁথির শান্তিকুঞ্জের মেজ ছেলে। 21-এর পর 24-এও বঙ্গে জোর ধাক্কা খেল বিজেপি। আবারও ঘাসফুলের ঝড়ে পদ্মের স্বপ্নভঙ্গ। এই ফল শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল। কিন্তু বিজেপির এইরকম ব্যর্থতার পরেও দায় নিতে নারাজ শুভেন্দু অধিকারী। আমি নিজে সপ্তম দফার ভোট শেষ হওয়ার পরে বলেছিলাম যে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে বেশি আসন পাবো একটি হলেও। একই কথা আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি বলেছেন। নিউজ 18 বাংলা।